mia to kudo mia no mia fofo kudo mia dadawo mi ho mia be gbedo na mo so kaka jijipe nu pomo e tvtji mi gba le yi mia be wona to he la mesembe enyawo mi gba ya po wa gbo bo toya le egbe memela e be fianci ya me ye e dole ku kemi so dade vvd enyi enyon no be ano be cancer do amila kpodo de sibele hihe ko ne amea o so wetria october be wetria so dada anyi be miano punpuna jomevio so kudo cancer ano be cancer be edolele ogbo do mi pe mi abe ame pepe do tokedo be victoire dokita ke pona de ke be dole ku agwa kodo mi afofo de ka ke ye le avume ejieji be de ke be doa nyun ngba po egomele me kaka baba sun ekunyo entia mi le do akpena me do mi abe toro do talo enyo mi abe ame pepe we troyo wa mi de kukube mi ade mona mi ne mi a de wo fiomi le mi a ape du signedia au emionyedia mi la po dokita gan adani ife dola agbenu solange ni dokita keye pona cancer kekem be edolele be nyogbole mi abe kongandi ke mi la be CHU Sylvanus Olympia dokita adani ife mi dogbelo ni hobi na hometo ole ni sobedo doniso na wele dojilo yo mi da kwe be leke mi yo mi do mi tona mia mi kan be wo troya mi la gbade enya do dogo ne mi abe jijipe nu pomoto so kuro nyonu be cancer be dolele anti akpe yo ba me pepe vigun anyi mi apeto awiti domefa Stefan amina peto awiti asipede ke ngbule do nko ni ya drenavu sugbo do cancer be do le kio gbo surtout e ke le na mia nyonu ba noa e ba vumbe drena e so do be tamebe e cancer ke le na no nyonu a ni e gba poto la gbe a nyonu ko wonjo la podo alia ke wa mani e do ke la hen e ku vana wo apeto awiti mudaji ya ja problema pata enyo de ke mi fondo nya ho meto ni sobedo na we le dojilo mama lodo nyanda pe enyo sibere keye mule gblena minemia we toya nya ponuposo ano be cancer nti ba mi la toro mi abe dokita gang po mi abi ebe na de ne eku de pepe keye nyon la gbe po le ba no me po a e la do vovon ti ne be cancer be e do le ku aye ma le dokita gang ife adani ife egbe ale gbo we ape bia nyode won mi la pe do je sibe ni eku pataki zina la no me ye ni cancer eku a pour me vivre le que ozina le nyon gbo le anomi edo ntocho mu ina dolele bada ki la hlen ku he alo la hlen ku va na nyonu ki mi yona be tumeur bénigne cancer be kwa ebe nono mi tonavu ezina le analyse odi alo mammographie adi nono mi toheri nonesi ki nana mi pone dona disibe e ya bezezea enyi eku bara ki la ni dolele ki la hlen kuhevana enua donwa nenyi be lekebe kwa ezela nomea ekwa do mon popo ke ela lulu edo mon popo ke la tenhle aloze on va la itepe bu la na be lenvi bu la va ke la do la mena donwa quand ça be kwa e atonavu ebe nono me kudo ebe azonliwa e nonavu na ekupotia nenyi be ekuze la nomena nyonde ye kwa ton lulu e kwa ton vivi e kwa ngbale sibere ke be no gomejejo kwa ele zebe ni dolele odora to asiswenti so ye je nya kwa poto no mi agbo ni mi abjo sibe na de nu kento he na cancer be dolele vano ka fa le mi abe ndudu o mi ya alo mi abe azon yudo mi anto mi abe wona do me ye de ke be doa e va vana mi aba gbe me a ele menene mi abe ndudu ba pade oji ogbon be neyin be ole dunu ke ami sugbole mi bran be graisse alimentation riche en graisse animale ou peut do jesibe nene be nono me e hlena idolele va wa munye dede o ni abe nono me de o sigbe ahanunu
sigbe atama yoyo nini be noa ochoni e nono me ki o hlena e dolele ava voa mi la pe do de sibe garo moa e pe ne pele yi nkona mea ke mi abenti la nu o le sia e dolele ki do vana ke kansa no na wami ameki o e tobe kansa le wa be pomumea wo chan odomonu popo ke e do la tin va zin wa gbo fan le ano be kansa be nyame gobia o po do de sibe nyun ko divio alo nyun ke o divivo a o na no wa be vio wa o po do de sibe wo chan odomonu popo ke o la tin o kansa be dolile eje dia ogbona be ona be ogblen vide fifi va ibe ne nyonu de kaflan e vino de le kansa be doa e ba gbe ba ti mi o e ba gan o mo popo le be e dia nyon bi tela ba le ne be doa e nya bi o se yin be kansa no me doa de je wa ehun me alo kansa to ehun me be do le ku be nya le kene yin vino ye e do wa mu le ba yipo e vi nyon bi tela te ba le do wa fo le ke nya dokita gon mi la te de gon me na mi do ehun me be do be nya e ma te so na vi yin fa awo muni ehun me be do mi la gbon ehun me be do va jeune mi agbon be mi abe jojo menu de oblona be agbetoa be origine eni jeune et nous que na par exemple mi agbon be o ni madame Carole Beto eni ni docteur Dani fait mi abe jeune amesia me kudo be jeune mi no na vovovo et nous que donami disi e wona mi tona vole mi anu ntia e nana be amelila ni agbaze din amelila ni agbaze yipoa leke be jeune a we jinado wa we ne e dolele a je wadia otona multiplication hanya dili la menami o va dina vi o pona vi sugbo voilà o pona vi sugbo ye rena kansa be dolele antova le mi abe dodo mea neni be o nyonu o divia jeune ko le lamena wawa o le so na view e nana be ogbona be o ame adi no anto ame adi to anto o de vi adi to gbe parce que mi abe jeune no o dona le pour me be nuye voilà donc aneni be e dolile ale pour me amea ki o le so jeune ale na de via o la te so dolile be jeune a chan so na de via e nana be ameko kansa be do ele pour me menawa o do mon popo ke wa be vio chan o la te wole ke be dolile mu nyon vio de chon mu su vio chan o chon do et noa prédisposition wa ki la na be o la te wole ke be to donc ay na mi kokona to na jina me ko to be kansa be dolile le wa be pour me me ku do susu be oni nonzo do ado konti parce que o do mon popo ki o la le doa sugbo so wa me ki ka frasandre domle pour me menawa enyo mi da pe ni mi aso ye dia ogbon fifi nyon le poye e do ala le alo mu nyon vi poye e bino la so do na te so na no su vi chanfa e go me be o la te po kansa be doa tan le anome na no su ne va ve me ni ade ni kebe doa de le no su gware e la wi chance be ke be la wu no ni no pe ni kabo wa gba mi anyo no wa ka fa ano no na mi asi ye e doa e dunanua la du no so ba ko ta anome na nyo wa no po kwa le me am do po de pogal e chava ni na e do kakaya pro so ajo be cancer e wia nya bio se yelo nya tepe cancer e zena la mesia me gbo no nu gbo chan nu so gbo voa nu so to am su na gbo neyin be o so agbeto alo fan de ka fifia peut-être o la gbo nu su amerika la ni nu su ke la tin le cancer ogbon fifi be nu so wa ba kota puna wa ba kota ki poa eni avantage ma gbon le français gbe me eni pede ntina o do ntia ne be ekwaze ze de ka po ne kaba ke eni be elam le funu wa ke gbe so alo so le ipe la nya be o e o si bebe nde le zeli ba kota nini be nana be nu so wa ovana konji kaba ne be nu agbeze vide po ovana konji kutu kaba o dane na mi dane kaba parce que il va conduire kaba non wa anoa enyi lai garo mo wa ikwala zevire o ma po kaba o ma senti zereka o ma zedo zereka be ndele jo e la va lulu
bo la na o la ba nya yo la ba so ba yi konji mais gare mo wa ejo non trop tard c'est vrai que le go dona français bien né ejo non trop tard ba né e do la sin ken bo we o la ba po do di sibe indele jo la no ami mi da pe mi a trova mi ave apeto abitigo apeto abiti e no sigbere keye mi de 6 ans de afifiye ngbombe no gbombe cancer be dole kuya le togo ba nyimpa dia nyakudo hasoso odo wa mi drenavun be e dole kuwa ka fra ne le togo nyonu dia makpo ekule mi ye mi pona nu po sokuro dole kuwanti egbia ne ni bi obe adu akonta sokuro dole kuwanti na mi le togo ade akonta ko la te do na mi nyonu egbo susu mekeni nyonu kewe nti o pona kebe do alo le pede kamu Akpe au premier les dossiers d'Ouméa où il y a des registres du cancer Togo et la zone les dit on peut sortir gobio ou pas porter les ouais et mais mi la te sopo et que nye nyao les jo amener ne kele les doigts quoi amener ne kele quoi voir il y a des et globocan et gobe yo vo les tuta o nebe wa ko ye ko ne ameda be e doade le kebele la mo le tusia jumu yo so na e dodo ko la wa so ahwa wa togo to a ko bia togo to ko de do goa le PAPV wenyi parce que PAPV we asile quelques blaves encore va radio et ko de do goa imiso kan so pata milakpo akpe ne pledivo le wa me a milekpo anome cancer de dia egogo akpedeka va comme nous on comme les gloya be akpene pledivo ku akpedeka gogo akpedeka de nyono a akpedeka me nya ko mile glo akpedeka me e le togo ba ni gbanjani so akpedeka nyono akpedeka nyonu ko le anome cancer gogo akpedeka esubo ya ma ko le kulentia oto mama menti kulia ni pomia mi dia ngbobe nyonu le togua nkeke san kekia ne gloire de ka nyon de kale kukudo anu me cancer et de fou pa mi agbobe eke ogbo mi nyawe won eko le ko mu va konjiwa o le bebe mi o vebe eko yi egbe togbo eko gbo ma va konjiwo eko le kopero me kutowa et vous voyez c'est la partie de l'iceberg et qui zélé et noir et comme na miami po et que les méda les siagomea il me peur et de fois que les joie et soubo et non les naba vungo womea mun donc be les wetria octobre be wetria mea et yo vo dan korobe octobre rosa et nyina wetri kenjo dasilo dibena miano ponpo alo mia ponpo sukaka toto dine wetaka etira be nu wa cancer noto abe nya pomila no gbon le mia be avumbe wo meade fi kemile na avun a egbe nu ke ni kuke tutututu nu ke do mi le pudu pasa o gbon titi abe amekeye oni yo sodo do ko di bi awore kebe doa e do wa gomeni be le togo ba ni gban di akafla nya nyonu de pepe mi ma le cancer be doa ye mia ti ne ba gbe la ti emi o ne ba avun yo le dre wa fi ka o le na avun a egbe o madame Peto Akpe avant mi o bobo de lenti voit que poto egba subo mi we do debe togo to wa sano bloka sam nya mo ben kenye kanso egbe ami poto na vide un povo mi la go afwa sans no be nyon no ve o dépistage alors ve didia no me popra be cancer bede mema parce que un kenti mi gbo be nyon no ve didia no me poa o bo no pes be kokuni na kokku agbe tomate le kokku donc anyon no ve no didia no me po no do pe bla ne predivo ina egbe wa nya gbo be nyon no wa o solo no de sole webe you avait didia no me pokle parce que mi gogo octobre me poa o yo na mi ya o anu me didi me e campagne yo jibe ya o nyi nwere be wa no te chakakabe octobre me bola wa didia no mo nende be adutada o ne ve didia no me po ma no te be octobre me fifia o ko me blon ya o be aki mi pota ne kle non ke lo so no nyu be avec didia no po no ve po cancer ne ade ya gble dale a nke nyi be challenge egbe a
mi la kpɔta ne ebi ntɔ kɔ ŋdo be mɔ be ne de ma de kuna mo dɔ pe gangan ne nyɔnu wa de o ne kpe ɖe ŋati kodo vi de kɔsa la wala na wala kpɔdzɔ be di vi de donc egbea nke nye veve tɔ ke mi le nɔ te kpɔ fi ke mi do egbea ye be nyɔnu wa nyɔnu sia nyɔnu ke le kansa bate ŋu yi kɔnti bate yi kɔnti wa kpɔ gbɔ enye titɔ mi nye titɔ o ne yi kɔnti wa gbɔ be de ne o le dɔ kpa yi kɔnti elana tsa be nyɔnu wa o la ba nya tsa be mɔ be ne o le doa yo yi kɔnti kaba o ma danu ne yo ma nya afɔku ne yo donc ne o kpɔnya be ne o le doa la kɔnti la be kpɔ gbɔ kpɔa nka be wɔtɔ la sɔ de wa kui di be sekuse kpɔa o la fɛ n'o ti dza n'o be kpɔ elana be nyɔnu la nɔ agbe sese de ye nyɔnu sugbɔ wo nyɔnu le togo nyigba di nyɔnu wo ye dɔtɔ gãtɔ gbogbo de ndadzia ndadzie o donc miakpɔ ta ne wa ye nye veve tɔ kemi ne nɔ te kpɔ fi kemi do wa fi kemi do fifia mi ye mɔ be mi le wɔ vi de ke nyɔnu le se nya o le didia no me kpɔ no didia no me kpɔa de edo adada de mu le hozu o la mu le hozu o egakosɔ le da do mu le hozu o ta ye nye fi ke le veve de na mi enyo mi la kpɛ do desi bena cancer anɔme be cancer be doa ele na nyɔnuwo sugbɔ wa me gɔme nyi be nusoya nene be nyamu kan we o dɔkita gbɛn fifi ame ɖewo le afi ɖewo ma nya be anɔme be cancer kafla ele na nuso tsɔn wokpɔna gome le leke be edɔ le kuia me vɔ aleke dɔkita gbɛn ɖoa be kɔm nuso akɔtam le wasi o wa ne gbe zevi de kpoa no va kɔndzi kpoa o de na kua no kpoa edoa mu va le no ya kakakaka la le wo la bla kaka la va nyi ekukutɔ kpoa cancer anɔme be cancer ya ekan nuso avua mia keke mia ba avu me nyi mi le wɔ nusu kudo nyɔnu mia keke dziɖuɖua eha soso keke wa avu mia me ko nya kaka dɔwɔtɔ wa avu ya ekpɔn kpɔn de mia tsa le mia be wɔna ya be trɔtrɔ ɖoa mi to ebi do nya togo video wa mi kpɔ mia fofo ɖeka mi bia be na de anɔme be cancer be dɔ ko gbɔn na de ne ko yɔ si ne gɔme do cancer be dɔ ma de ekan wa lo mu kan wo ma edo nya de tina mi nya se be nu gɔme de di ɔda lo. Mi na sese a mo gbɔn be cancer la no la me abe a me kuna leke kuleke bon va kpɔ be cancer be dɔ a très souvent le nyɔnu be côté a ele na no nyɔnu wa ye o nyɔnu no jan o le a ano le a no kpɔ no kpɔ be ku de la no me na wa afu di dɔkita gbɔ no kpɔ no kaba wa ngba kpɔ be ngba gbɔ ne nanyi ne wa va si ke ngba jemo e wa de na fuvire enyo enya bitukui de po ebe gblom vanya bitukui wa enya kpen ebe enya kebe gblom ebe no kpo aku eku de le anomea ngba be ya nanyi kakabele ko no be kpo kwa yi konji no wa do disi eku kele le anomena wa ngba be enya veve ke yemia fofo ata seji emi la so wo doa eye wa mamia toro mia be dokita gan gbo mia je bi na le eku no kpɔku la nɔ me kua dɔkita eye ogbɔn fifi be me eku ke la nɔ me ekpo nyi na cancer be dɔlele o wa gbɔku eye o la va kpɔ edo dzesi ogbɔn fifi be mia nyɔnu wa elan dede nyi na mia be anɔ ekua eva na mi kpɔ ne do na dzesi kabɔ kaka gbɔ ekua la va lolo gbɔ mi la va kpɔ edo dzesia mi va yina kɔnya ga do mo wa edzo mia edɔlelea eyina nkɔ alo ekeke na tavi de. Mimi mia be osibe jesi kewe gbale nyɔnu la kpɔ le ba nɔti ye la na be edɔ ya de mia be aso ikondia ekua o la le anu gbɔda be eku de no la me na me no mu le kpɔ ko wa de anu ntɔ be nono me ade eva halana eva dona sia abiva wonia jesi won wa de mi do la mo jentie okitaga ngba ko no ya bia konu vire parce que dada nya odo nya sanyo keken vo le o dókítà be do le fi e nyonto e hia be nyonu keken wo ne nya ne ne be sanyo e nana be o de na blava na konji eku ye nyinu tutugban ke o pona nyonu de pipe do la jesi e ba no be nono mi ye mi blona be connaître le normal e nu ki ni nyo de to aye won a jesi anu abe nono mi lo la nyale ka anu ale do nenyi be ekua nyɔnua eku ɖo zina la no me na mi onyi eku normal
ki no na no me na nyon de pepe ki ne bo tasia no wa la nya be a e o si bebe e ku no na no me anom no na yin ko gbalo fifi anu ke mi do la gbodo jesia yin e ku voin to be no no me e to na vu donc a e ku yin na nu chuchu gban ki e mi la di la no me e vegoin anu be no no me leke anu a les edo non de pepe do ebe anu be forme clé ne mi agbon nenyi be anu wa be forme di be ya 3 anu a di be ya pen le tepede so wu leke ebe do la no nenia e chanyi na san agbaze ke le anu antia agbaze agaru mo wona jen garu mo e wona bi garu mo wa e wona sigbe nti ba gbaze emi ona be peau d'orange pon ozena lenti le anuaji on to no pe do jisibe e ba no ba gbazea ngba le sigbe san ni no garu mo wa anua be nu gbo kemi ona le français gbe me be mamelon e nyina e do abe san mamelon adonemi olu ke la to ba yi henu e donemi garu mo wa esi kenyi esi voya e to na le anua mi ne be omle na no vioa e setinoa esimdo la to la no menao nenyi bo gale na no de vianto chan anu si yeto na la no mi nenyi be esiketo la no mi ni esibara enyi humsi alo enyi si ke kola nyone tutu wa ezebe edolele benyi enyi san ke o do la pudu la so yikondia so pe san yin wa eku la hatume garu mi yone le gengu me be zowe igbon be zowe tonam ni zowe pata yin na abibe zowe ni be abine ti o zowe va no nu antibiotique de to wa ejuna ni be o lepo ye zowe de va zin o le hatume ni zowe ale funu mu le jo ele lolodo dia e chanyi san ke o la so pudu la so va konji kudo susube o ni te anu no po ni porabe ni anu abuhun ele hrin le kebe zowe ava ma agbe leke ye mi de no gomido fifi kaka be kwade e me koflo lololo e va vene me be e do hia ni nyonu anu keke va zera te gbome ntenten gba lo pe a sigbele ka anu ala va no to si e si amani si kokwe si anu si nene wa anu ala wo zo si sigbebe si e koroji nene to nyonu ala te so be ntenten gba lo pe e be la va no iya ma to ba lo nto la tu egbedo la ko lilido anu kaka gbome la va no va konja de mi kwa no ne be no me wa no la va conduire be so be ntenten ya le comme la te na vous toto ntenten ano be ntenten gba lokudo kan sa be doli la vous toto kemi la te hot de me ano be ntenten gba loa mu wona bi hanya e be tepe mu didina et quand ça be signe de cas y chronicité ni agbon les français gbeme et do ala zin il a nani manojo il a no funwa nenyi be ogbon be nu tenten simple e nu tenten gbalo la ten va no me fan anoa ntina nu be nyi ela te va ela ten hla ela nene be nu la ten va me fan nenyi be nene be nu va nenyi bo watike no zereka atike anana be evona zereka va nu no me nyu de to enyi be nenyi be anoa gbe do sign de ke egbe zesi gbe dolele pa so va konji dokita ke la howa e yala pe do disibe eya enyi anogbalo enyi ntenten gbalo alo enyi san ke le nabe la bususu la ikansa ba padia analyse ole ke be la wo be la perunti o ke be la nyabe enu tenten ke la no ame e ya mni enu tenten gbalo e la bio mammographie elle a de anoa be no mefion elle a des coups que la noa mefion elle a des ahada mefiona anua kikin ela na bo la po do jesibe nyi nu tenten gbalo be yun nenyi nu tenten gbalo mammographie aglone échographie ko na so pe na mamo eglona be abcès mame wa e pe na do mianti mi na be e ya nu be yin va nenyi be yin cancer mamo ade mefiona le be no mi o la po le mammographie adibe e nu tata jibe le ke kwaze do yin kubara et puis garo mo wa ni be nuoze ni ne mi ve kana kwa kpona avec DJ kpo le microscope mi aso do ejesi akpo elevi ke ile me aso kpo do jesi be nyatepe cancer be dolile yedo anwa mi enyo mi da pe me ogbole fifi dokita be ne mi so nu su alo fadika
tanya le nuso alofa de ka me ale ka o ti o la po cancer be do le la no mene ba ni mi so le gbonbe enu nye me kuku o won lo ni mi so nyonu amasi de kea le nyonu amasi de kea me anyonu de ka o la po edo ale nti yo ba le gbonbe cancer be do a ni mi so anom be cancer be do a e cancer de be nya e ya o dane kaba wa ne le mene ni ale lo kakaye amo gbado ku na do de kebe do acho nu ke hena eku abana nke hena eku bana le kebe do le amu konji mava kaba ku do doya ye won nya tepe enyawa nyanwere benyi le hihia me fifia ni po do de sibe cancer kele na no alo anobe cancer ye ni cancer chuchu gbon le nyonu gbo le hihia me goto muni Togo de depo le Africa be jo keke me le hihia me keke wa kan ano yin nya benti lanu le nyonu gbo ke cancer do ne me so le nyonu gbo ni nya chabe fifia atiki ole hami ke ole peromianti le dokita yovo kondi ke le peromianti emi so le dadwa e na be o la tem blombe ni ba miami ni le doa a miami ton la tem po haya le kebe dormi voix ne benu la vemea o la va kondi kaba no ne po doa no kaba kudo susube one de no sigbele kebe jea e no me ve ye le nyanti one po doa kaba yo ne de sigbele kebe jea mi abe dromea amogba potoleku o le ku sugbo parce que on va na kondi kaba on on a home et doit sina bo so va na kondi ne et doit sin quand on la menon tin bo va kondia o la de voilà tin ve me be o mato le me et mi on a be retard de consultation mi non a home sugbo garo mo wa enina manya o makpo do disi kaba be ndele wa no o makpo kwa kaba non noa de on to va fana vie docteur nyem pe kaba e to gbo be ele nzo enya be ni bi la te va mia mu pe kaba e va ne mi fo garo mo wa mi ano po na noa be le do voix o mro na be yo ne va conduire parce que o le vont o le gbon lo abe susu me be mu ni do bara won ya ni do won ja va zemfifia ni nyi ya le ke ma wedo bo avon vona na be jo china home ogbona be nenyem nya okpa evo manyamu na mi vacances be nya me manyawu na mi parce que no va konje kabawa e do am le ya no te po e la no sin doji kaka ne geme o va nyon yo va finalement e no va inanyo do e anyi nu tutu gbato e vegwan yenyi traitement e do abe dada be retard ngbetiti le do abe dadame la paka godio apa gbogbo deji apa tutu gbanto ayin be neyin be mi va konji agado mo wa mi ano mu lo na traitement ke mi le gbon na be mi do la dado aleke garo mo wa e do abe dada be nyawa mu jineji na nyonu awo pata o mi do la nyabe cancer be do a ebe dada o le vovovovo garo mo ogbon na be o la wodo na noa garo mo ogbon na be o do la de anu aju kikin mi ano mu lo na be o ne de anu pata na yo ogbon na be mva kudo e ma jo kudo e mdo la jo ima o gbo kudo anu amevea wa ojo na ve tina home no ve ti a home ni ne e do asina kaka gbo la trovava e anyi tutu gbanto apa vegun anyi be mi anu awa gado mo wa o la va konji o la nya pepe bo da donc ita ga nyem so nyale nyanu na mi nyem so nyale nu na mi ne do asin vo gbo va konji mi gbate danem nenyi be edo asigbo ho va kondia ebe dada etonavo ebe dada sena un esena un so mi glona le yovo me be pronostic vital ebe traitement banona facile simple sigbe santo nenyi be mana okpore nebe oso nyonu de ke va kondi fifi
ye anoa eku kele me le vitu kunle de kia ola glombe ola de kwaju ne o de kwajua ola o traitement e hunto ke mi ona be chimiothérapie ola wa amadin ne o wa amadin kwa esu pore nu won nyon de ke va konji kudo e dosisia ke gbalo la me ne voir mi la ton traitement dit traitement am tona tezereka et dépend et sur les que et doivent aller se nous doit et y o la va sortir traitement allo ma sortir les et doivent tout que mais et nous que me ko mi gbon be bien codifié on va conduire ola on leke ola zonzon leke quoi ola to le mi nebe et doit sien et doit les va ni na mettre à bord les que et doit se nous doit et va nanabe mi gbon be un traitement le non à l'autre traitement mu le non ye garo mon tiane doit si suboa ngba sinanu donc na la zanga pepepe mi la votre traitement si bele ke bedia voir mi me ya bon ke mi la potane ni ne be nya o le mi won ye mle gbon tian be e nu ke gba na ku tian vana ye yin be garo mo wa amo o ve china church pa mi o ve no na gbedora pe la gbon be yesu la yodo na yo pa o mvana konji kudo idolele kengbo we akpa tongwa sibele ke mi ba peto awiti gbe fifia garo mo ne tobe ame ava konji ye o podo ane voir eva kunado ega ke be la so traitement anti doa mi abati ka wa o hona tivire monu popom no na dono kikensi be o la ten woni ne be traitement ame ro toneji va senate te va wunenu te va wunenu e chan va nyina ku hele moji e nya kemi le gben be o la po e do ana kaba o do la wo traitement sigbere ke be je a chan ke ngbo ko o la to le mi no pe kaba yo mu wo traitement sigbere ke be je a chan wa e nya chan va nyono donc a me via ye zona roju enyo so ye dia mia se mia be dokita gandika e be ni ko to docteur Janikpo Oni Michel mimi le blendo nkobe ele wetri octobre ya be wetri mea mon popo le be mia kono pomposo kan sabe anobe dole kuanti eye le mi do wetri ale ke mea no me vovovovo o ho danara ni e no no wate po egomele mi mia se mia be dokita ya ke ye le potane azon lidu ke ye o so danara ni bo azon le ke be wetri ya mea ni mia so ke ne ke be dole kiagba mia se be ngomede diodalo Epesia pea le wetri ame wogomia odo idarele yikiami be nyano wo activité so cancer be enyanti surtout les non no bakpadia anon be cancer et le yikiami quelqu'un a mesia me edusia du jana gbagba be le wetri ame wogon ya me ono wo enu osugbo ne wa jagbagba be nyonu gbogbo to atemba konji ai wa jiji opo nkenti emile onu yo kekedo mile we bena enuko misena eleke cancer wona ebe una mo osugbo ebe una mo pata alo e wona ye amo de katina home kakova kuna enyan keke wadidi poto emi ngba no se oko e nti mi achan le towa mi do edare e mi ajagbagba mi no wodele e anti mi toji soho ye pe ya mi chan e noa nkeke agbaba lili mi va mi toji fifi nya jiji nyon no ba no po no no to la tewe la home wan to de ka e ni be anon apipi be nko akoko alo iji akpale ke anon ale wodwa aso alo dusito soli anon miota aso alo miota soli anon dusito akpobe e3 ali ke beno na 200 ne ko be gbalea alo eni de 20 mi ne ogbe pe ni pa pe la nyon be apudu ikonji kaba abakpo dokita e dokita ba jije po ne ba pada be an ko po e nu tonto ya ne nyinu tonto le ke mi la de afoli ntido e mi ate npo egbo e pesia pe amigogo na clinico ne mi akpo be mekere late pedo mi anti ni mi ajagba ne mi awo e pe ya me clinique de ogba
da sire jibe ya odokudomi nde ni le wo publicité na clinique de ova me ko lombe akpero mianti ami dola yo abenko na moanya apike o la te ve DJ wa ba non po wa examen les docteurs gbo voir radio coup d'échographie chan ne wa jaba gba ne wa parabe enu ko po eni cancer nya o ma alo enu bugba lo poe be ni clinique ko eni ko clinique Alpia clinique Hôtel de Lit clinique Enrot clinique Source de Vie clinique et La Bonté et ola te wechan la nero le CHP et nya kele nya me ni be lo me po mi la te wo radio ale et mi asokpo enwa la nomi et de funami vire et la bena me do le mango dapaon kara sokode atakpa me odi la we va le duo me comme radio en poloa nya ke mi l'objet là-bas we le lomé Intiamia de Kukuna Messia Mebe, comme au délai, Noadia au délai, examen nous là où normalement, Kotoku Blaton, Kotoku Blave, Yoone, voilà, Wetri Amer, so 20 octobre, Kakave Koro 20 novembre, Mira ouais, Kotoku Weve, au délai dit, Niraya Jababamia Pedo, Amesia Menti, Intiamia Jababamia de Blamia, Mingba Pobe et Gabenia, Mingba Pobo Be, Milan de Kakane de Java Vaking Bene, Niaputuva, Be Nova, Nia Jababa Fifi. Ni mia wezere kani mi gbe clinique community akwa ola bido mianti ola wenami ola nami dontia ya do gbera bi an on gba ko cancer la mi sugbon ti o wa no gbe pepa ale ke mi lo odwa mi la gba to inami mi gba von be obe no va pe re ke la ti komo e ba vena mi be nene la video le amedo gbo no gbe se nene po de na jo la menti e won chan munyo mi le pompo swenti ni amisia mi banya be ni mi dalo mi no no wa e mi la te du e da jile mi no no do mi Yo mi dakpene dokita jani po oni Michel do ebenu komedi diota abeto abiti o se dokita jani po be wonao egbunle on to han gbun fifi nyonu gbogbo to wa kaflan wona akemi le wo de jijipenu pomo dia ona be milina satona jijipenu se mo oji ko ona be radio odia le mi abe deju be gbe yo mea ni nyon de va yo bere ele pokude kaka yo pe no ti o ikonji o to gbon fifi ati ke peple alo do wa me dada e konati de ke mi te pe na do nyon ti do lati ke ba paji o ni nyon o va fifi o be yo do po apo yo o be jijo po yo po do ale wan ti ade le ke yo so doya yo so le wa hwade diche le ke gafi ke ye mi le kpora pepe do ne ko pe na nyon won ti le do abe dada me la ti nyagon ko ba ti ke de be pepe me e ke mi onero oh madame Peto il y a ko bien wa il y a gagné ne mi la pratique nyon ne mi la te pratique non no be nyon de ka la da cancer nyon de ka minimum ani mi be mi ba gle subo cha minimum à la au moins 1 million nyon ke do 1 million le comme Peto go ni gbanji be do ala fo Togo ya ni gbanji 1 million mais que so 1 million la le comme dokita gan o le d'accord kudo afeto awiti a no la da do kan sabe do a be do wa no da dia e khonatia million de ka la da kan be do a million de kam blâmer là afeto awiti so egbiana dokita e dana do o dana do e dana do a million de ka dana kan sabe do a alo una nene alo musuna nene ela te ufa ela te wo pipi ale nene ade le nyonu be podo ale wan ti fifi vo mi le go kan sa do na vonvon poe mi te gbon pipi do na vonvon no be podo apo be o apeto apeno ayawa kan sa be do ami po no lo ami lo ato dada so egbe ajade le kene le ke be nyonu wa le do ko na do ma no ba yo wa ewe no na nko be apero nyonu ti ade le ke o wona no do madame Peto enyari mi magbe supo ibi to do adiari mi so be mi la tem akpo financement la partenaire ogbo ne nyon de le kan sakwadi pa pele mi atine wa ko agbo ko aju ya homi po voir me facile parce que quand ça me da das ya le me gbeari ni 1 million nya yo e wu 1 million ni ma bluwa amoda 5 millions amoda 6 millions wala radiothérapie 6 millions balu radiothérapie 6 millions les Ghana. Togo tove la radiothérapie les Ghana 6 millions les radiothérapie les
Puis j'avais bien gobe quand ça me dada 1 million. Et puis am to le sigbe be na de mi da pero mo no menene a mi le kuno o le kebe doanti voix et gamule ba mi o plaidoyer mi ta cancer na mi pera monti wa mo da cancer. Mi pera monti o 6 séances de chimiothérapie. Mi on to mi o plaidoyer o l'article la mi so le nyonwa. Ye be chimiothérapie aka 6 séances. Pour ta sauter mi ati grand to que ko na ti pote pote a. Ye o da cancer le nyonwa. Amedo le a mi on est do débé réduction nanai voir et mi zoli ngo agba wa pe mi e go fi ko mi le ya il faut ko pe team son on va y comme monsieur a dit que c'est pas facile de trouver tout ça là pour vous envoyer, on ne peut plus, c'est difficile. Le matin où est idiot nous kami khoso mi kami khona so togo be jidudu agbo so kuro le kebe ahwa kemi lo so kuro kan sabe be dole le antio nous kami khwa egbe avant mi te dia e wo video bo penado ba vun ya e mi le wade nous kami te khoso jidudu agbo be so pere de kebe ngongo ko le na de kebe do antio me nyenu mi le la lo me gobi de kebe o ya madame Carole ya yole jidudu ai we ya na yo jidu amate we keke won vuan kan jidu ale me ma for de do me so do da egboa tamnyo a ena mi pepede no de vide so kudo ndo nti nka mi te khoso jidu agbo nke bi ho a enya ko bia wa nke mi ho si be nke nenu mi ho le jidu me plaidoyer me ko le bon plaidoyer ko mi le wa vun mi le pokoko na me ko la tem se mi abegbe a si bebe radiothérapie allo traitement ne mi so poro mi fifi inam legbea e jiruda so inam dare bere ahono pedo e dono onti e gbea de mi waso ni so yi jiruda gbo be na de kan sabra no mebe kube doa yo de kuko jiru mi hwe ni nyonu ko la leke be doa ni e doa be dada ba fo na we a mi da fo wan so jiruda gbo manan peto bia seye lo o mu si jizi o manonti zia mi wo azori subo mi on to mi les commissions mi lo do puisque jidu do makte wa pato jidu do akebele wa mi nyevo o le japapa voilà paté wo nini donc e ke jidu do amte pole o hado a e bi mi lo e mi le pompona mo a hodono kuto van ke mi le dia mi le commission mi e mi o dole nene menu me kukuo nko ni ku he ku don ko na be ahwa mtele ngonyu do wa mi wele mi le go so bo mi e pode o mi e do dada pode mi alola wa prévention alola webe e dama la mo su beaucoup to mi wele ha so so mi e mi so e do ki mi wa mi so ne government a o le kweda fifia ma gbobe nke mi hole government bagbo mi wa son de le PAPV we enemy we ato we enemy et mi wa son les soins so 2014 so ministre ke pona nyon mo menya gbo so va yi ministre ke pona me se menya gbo wa ki mo mi la woni ma zonia mi o do mi to do pe ganga ministre la me se do pe ganga ko le do pe o mi ko le mi anti lo do mi bo mi ya mi ti mi akpon de so mi ba mi we jingo king gbe mi wa we ku to haso ko patale togo ko le pona nyon me nyagbo pona la me se mi nyogbo de no nyon me nyogbo mi odo do wa mi e mi la odo wa mi po minister ke pona nyon me nyagbo mi de nya sugbone ke into pe be bombe a nu ve mi le glo kaka mi do gbe asine be de we do de ba po ya me juta to ami tutuba akpe do de pora be de lokola te we do nyon wa tato bote tutuba akpe pora be de le ke ola te we do be nyon wa de alolo we ne fistula alolo we ne césarienne o we do de nyon mo ko le anu me cancer de o mo on vo de nyon po yo po bo le anu me cancer de fufide o we do de mi de kukuye donc ami wa so lizo wa mi so ko madina ke mi no su bode mi e wa me ma bobe mi takpe ne ma wu nde to sweme na mi ndo to sweme 2015 ayo do Institut National du Cancer yo do Institut National du Cancer ne mia so fota ne nya biobia ke ye mu so dora nya gwanyi be jidu duade mi pe do desibe yo be nya gbongbon yo ba fa do yo be wuri do wade e de do na to me jidu duayo na do dia on to gbon fifi be na jidu dua ma te we pato wa ekebele wa yo le do desivoir e lo agba wewu nini dókítà ga
monsieur awiti be yo be ewuri dodo yo ba vundendre ba na gbia odo institut de cancérologie alors yewen que mu le son wa nya de ba pe egbonya fifi be cancer be dodada et hoti on to hon gbole be e ate to million de quantifa ne mi so egbe le mia be konti gande le mia be dodada me mia we ndo kita keyide ke be do dada be sukula de e nu sa nu sumia si ke mi e mi so pe na de ke be e do ami pe na don tia amontia kolo ya mira gunu be e nu sa nu sumia si egbe le mia be jumea mi do monu popo ke mi la tingo diagnostic mi la tin podwa la pe do d'ici mi do monu popo ke mi la tingo stadification mi la tin podwa be kikemi e do abi dada e sona no me vigbo e do be nono mi e do pour me vie ke binya mi pe do d'ici e bébé quand ça o la no me o le vuvuvuvu de pepe ku do be dada mi do mon popo ke mi la tin woni ne bi no mi do mon popo ke mi la tin po do abi kikemi chan mi do mon popo ke mi la tin wo e do abi traitement a deu wakata om le mi asio va gbogbo to a o le va e ko le mi asia o mpo su e do la gba sugbo unene ke la na be mi la tin po amesi ami gbo taro mo wa ati ki o ba ho na te domi mi la pharmacie mi la ji mi ma po to gbo be galate no mi asi vo bi mi appelé mi ma po e mi ona be rupture mi ona be disponibilité taro mo wa ati ki a honachi mi anto mi so alo so to e fi plombi inam ke mi be assurance a de pero amenti va mi be donno ki o mdo inamu amoko o mdo inamu a wan to we plenatikia wo ku do abe pomewo e fin garo mo esunagbo e va uno gan e nana be traitement e do abe dada e va china moji e gbe ami le jagbagba mi matin gbonbi mi le wonde pepe o sans e pedewo ya fifi ani bo po cancer na o le togwa le ko la de no odun to chan o matin de gomena o va egbe ami to ne be stade onti mi to ne be niveau anti egbe a enu mi konami sugbo mi nyale ko dana cancer gidi mi nya be olate oleke mi nya be olate oleke mi la olate oleke wale ke mi la wedo ye be la so amesia ye pe poto nu ke tim le biode ke be nya ro yin gan mi be amesugbo gede o gbona be no le cancer be do a o mu dane le Togo kana me ya moyina nyambe nde daji wa lo chong mi acha mi mse ya mi se nya wa po be no be cancer be do a o mu dane le Togo alo nu ke mu sogbe le Togo be do yo konji o la dade ke be do wa amegede wa gana me oyina ala me do mon popo ya moyina Abidjan be dumi gbo ko be dana de ke be do ina me le bio se be mi awoyin dokita gan pona de ke be do gwade amedela le cancer de Togo a o la be o matemu deni o wa e du tagu be la igbo ko la be podo yoyo a ba le ke mi de me do an kanu jibe na me la kona to jino to alo jipe npo mo to ko le po mi o to ya mi agba no mi wo no ji mi ase mi ano de be nupo e champo so cancer be do le lianti enya ke be gbon so kuro cancer anno me to be do le lianti mi ase be ngome de odalo cancer ni dodea nebe amogbe sebe na be cancer gbe la mere pa ovona amere to ta evona kaka be na be ni ya ku voye cancer mu dokra do vovon cancer tele na firi pe voir le nyonu ya elena anon sugbon ku vigidon va ni gbe no gbe po e kaba doje si yo gbe doctor gbo yo gbe le traiter no pa la po be na be la po do yo mi nda kwere mi dada alo mi no keye gba ponu poso cancer be do lele anti na mi apeta witi mi gba to ba gbo we cancer be do a na nya we do na funfun ye be wona nya ye be wa megede le nya be azonison zon me ale odogo nyonu de keye mi nte pedunti mu te ho pepe nere pepe o
ye va me be cancer be donwa e va kpole joa ye be nyi nu te do mia be gbonpondia yo la temu cancer véhiculaire na mia nko bon be véritable drame. C'est un véritable drame qui se joue dans les familles. Où il n'a pas mais au donne beaucoup de donneurs, il y a wanti kaka va même noir au bas Jonah et Gombe à l'homme te pe et doadio. N'avait pépé no wantamte sous kakaye, mi nanyo noir et gant et bag betier mais. Mi pona ne nebe noir. Et dia. Et nous avons des corps, nous avons mis à tout dire bien, nous avons des figures. Nous avons beaucoup de temps qu'on va nous boire. Tout le monde mindo galaso pida montio donc ami on a plaidoyer tout le monde pour me nyang kenyi kanso odore pompone avec les doigts mais pour meton les doigts beleke parce que souvent on va bomber no yo kansa ko bomber amelako donc ami to na me bomber ao amia njako wala dato na me aba kaba yi on veut dire ami do on activer ami ne kuno choka donc après fa mi on a plaidoyer et do enyuna edoa mabutino e ko mabutina wa yo ve plaidoyer be aboni choka na mea e mabuti wa nkola o amela no gbisi agbe avi ale nana ko ifanfan e ba mi je sinyo nu gede ke ye le ke be do ale o kaka yo ba gbe ba tie me to pe wi atom le no ami so de ka vi nyi me pe wi atom so savone to donc quand mi agbonya egbe mi ajule fi o nya de kapo ele la nya de kapo ele mi le gbo le plateau ati mi gbagbe titiru yo no wa de ne o le doa wa ko agbo wa traitement wa ko agbo le konti mu be ami akamle sur quoi ata si togovi pa togovi wa pe ami ati wa dato anene ba ya homela enyo mi se nu gome mi abe hasoso de ke mi do da nyi o ne be hasoso et espérance et vie nouvelle mo popo kudo agbe didi agbeyeye mo popo kudo agbeyeye a enyi apeto awiti be hasoso be do dare anyi ye be ona do kudo ebe akametio nene ye mi tegogo ebe akameti de ka ke enyi enunwonro agbane nunwonro ganto ni ha emi bi ebe lekebe hade mo popo kudo agbeyeye ade lekemi la te se gomedo e de leke wa be do ono mi ade nu kenyi wa be kuhe ganto nya se nya dada e gaba dina be me bioralo Anove cancer ni edolele badade ke ne va zengboa e won tukara no eva no to eva na po home pata boa e haso so ya na be espérance et vie nouvelle le mi a de gomme ni mokpokpo kudo agbeyeye do no le doa e mokpokpo bu na ne amesugbo voan ke ye mi jibe mi wa mi be tado jinu ani be amowanya enyade so doanti wa se gome leke be tone jido ku leke be ona do no le azon liko la zon kekem ye ola te potane yo la te dagbele nti o kaba e wan so epe akpeve amaden ye mi to leke be edoaji kakavado fifi ye mi po be amesugbo le se fifia nemi podo wetri wa mo chan mo yona mira no bio sebere game ye mi jawo game mi ja gba ponu po so do antio o si ndele va no menam ne lo njibe ne gak me mi ja o campagne nchama profiter ma po monu le me ma te ve we va donc mi le wa do asen unto e do asen un do e gare pem le so afire pe vana mi o mi to eji flan de kantom le gomenu fifi ami va le po amedo de ka ko le pero mi anti vire mi so le wo no va mpo so mi ma tempo npo mi a kilomere ko mi do la yi edusugbo me togo be du pata amesi ame togo vi omi ni amesi ame do la po mo popo de le wa me ne ba te so da egbele ye do kwenti vo e gabe nya ele de funa mi to gakia mi jagba mi le wo do de mu america be doyo amesi ame e kan unso chan do anome be don o va le po le unso chan ti bo le vevere mi akpata mi abo asiro du ne mi ate du lekebe edoaji ogbona be no ja iweza mi evena wa ma de kafran ne mi ano vio mi adado be no be akpo avogande ya plesia a chiganvo mi nya ne kebe hona wa no gbon be mi ave wo no mi atukotokun wevia evena na mi wa de mi la no la me seme
ye mi la tem ve no do afo ko mi le plakwa ele vevede pe ame ke mi to ya dia nya ape jojuro nyi be nyonu sia nyonu ke mu we po ke to epe bla nentia ba hon vevede de ba to ve wo ne benua no ve we yo nponde pepe o epe ve yo me ke ngbo la gba we wa no po no vitu kide sigbe kokue ne ola de no e ka ke motati re kaka be va si gade anogble no keke wa game enyava no evio la chanyi homeo pata la chanyi aya dudu gbogbo de nto be nyina mi le terrain aji mi pona afun ke be nyi mi pona e de na fu enyo mi da pe ni na dada gaba edina e de na fu et na fusé ton pataille be gblin e comme wa le po nu nke be nyo le po a matin blondio e ni fu de ke be le blon be de na fu e dokita gan dodo kwa glon fifi no we fifi e gba PV ke ngbo ko e alo nyem se me nyo no PV gbo ko la gba wo de ke be dodo po a e no me kame ora nya no jiji nya no po lo pese ape ya o te madame ya alo PV se be de ke ye nya dada dina gblin ni a mammographie qui est des campagnes au lancé et ni analyse que on a l'eau à noji et au sort de la photo à noir et bien de la noir bien non méfiant mammographie a n'importe où on a eu au quoi d'autres cibles et dans les culs piqués musée les mémoires et puis veillons bon là bah ouais qui on prend tous les 2 ans bon là ouais ok ano we epesia pechan munyon echan exposition na appareil ya be idowowo echan la tengble le mianti e na be oblon na be no we ne be nyokpa o la sopere kadumi EPV gwan yo la gba we ki EPV yo la no we fifia adije amedokwe de mammographie mea et de kamushu ehiabe nyonu sia nyonu wetria la no te ano wa kpo ano wo examen na ano mia fofo kenyi coordonnateur na campagne ke be nu de do me fifia egbon be nyonu lo la no kpo adokwe la pupimi wa kpo le ke ano be nono me de do egbon be o la te ano ate régulièrement yemi blonabe au moins zerikale wetria mea o chanwe ale bina noa akpo de ka akpo mioto akpo dusito ajiku kudo enu ko kikin lani enu vun le mea zerikale wetri me e adola ni dodasi ke nyon de pipi dola no wa mammographie ya no we de ka ne nyon ko egba IPV yo me va anobe tete ya wetri au moins la we zerika mi dakpe le ke edwa senwudo almate gbonbe senwo ni mi ya edwa la senwa kam nyam towe la na dwa la senwu edwa do kita gbon fibe ni mi be po ku bitu kuire kwa gomo jeje ne do kwa mi de black kaba nye konji no pe na mi kaba la ola de na mi ga ni dwa va senwa e de na fun ba ni va senwu ye mi devoide yo vo na ndebe sekel nu kaye edwa gble na le nyonu ntio nous que les kebe no me be cancer yo dernier voix de nous kebe te va glena les nous kebe glena les nyon antio nous kebe doit de na pantani que danade les nyon antio c'est quel et nous tout ba ki miracle blanc sous me VVCC et miracle souffrance psychologique les yovo gbe me yewa ni apatami kwa doji sibe edwa enyi dotriako enyi edwa sen edolele anto one gbonbe olelele kebe doa jaro mo wadi na fun sugbo na mi abe dono aho le kebe dolele abe nouvelle le ko blona etenado dono aji sugbo etenado pume oji ne ojababa ka to le kebe dolele ame yo wo traitement o chan garu mo wa traitement o chan no na meji no jaba ka to le me agbeto angba no na sigbesan réaction au tonavo non no wa o réagir na vovo gbogbo to wa o se na vivi na gbe ye ma gbon
vie nouvelle agbeye ke mi le gbon fifia e wona sigbe renaissance nene nyamnyali ke ma gbendo le kengbe me mi la si gomme renaissance nene on ba na agbegboji nyado ko voilà et non na sigbe o nyameye nene nyameye parce que auto mi agbon asisoga gande me ki ma o ba lo do no wanti o to le me enyina no trova kpo wa o gba trova contrôle kudo to wa o la kpo ba me sugbo trona le wa be agbe to be nono me le ke o le na bina wa son kudo wa be vi o do e to na vo parce que o po na do je sibe agbe ale vivede yo do la no agbe to he do de le ke be no no a o chan gbogbo to a o jina be o ne di dasi yo ne pero ame pochontine wo chan ne se gomme be ni bo va konji kaba o la to le me e won yin nunue ki to na le do ami vo garo mo wa e do atanati mi agbon be cicatrice abikpa neyin be kafla o so anu ajoa abikpa tina menti eyon nu ala fun gbese agbe la no po e ko ba no de ka gado mo le ke ba gbikpa be popo e tenara moji enyina bebe sese bunao e dona nkudo ajina okwa inu na waji sugbo nonu abi nunu me ngba nu na tutu sigbe san inana be garu mo wa o sana prothèse kudo to e be pe na do anti pe mi agba se mi ano de ka ke ye mi bi enya so kuro cancer anno me be cancer be do lele antia e ya ele gbona mi be mon popo le be no po na wa o la tem de no doctor le gbe o le dade ke be do a entia le be popo no cancer be do a magba ni dokila no do fofo na mi ya se be ngome de diodalo cancer be do a enyi do de kene do na fonfon surtout mi anyonu no to no be cancer nti wa enyi na nde ke so na jika emi vona nto voa nenyi be na le fifi mi le cancer be le mi angba do von ngba le do von e go yin be na dókítà le jagbagba so e do wanti fike cancer le na mi anyonu o cancer le na ano na mi anyonu o e ga le na vigi do na mi ejo le nya tepe me cancer le na nyon e anone mi anyon no ba ipale na vigito na mi vo awe toya mi le glon cancer e vigito e bi e o e vigito to anoto e minti mi le ponu poso apeta witi october mi amora no po oto rose de le mia be plateau adia e gon be mi le defio mi le octobre rose mi to ne mi so enya ke docteur jani po gbon fifi de o la be no dija no po e dokita do conjido o lon do ka kudo mi le de ke be no amade e pe yin activité be toile octobre ya mi na mia alo nu buo chon gbalea usu boli mi le octobre rose ami et que on y veut vite à casser du jibe ko ba se o mi le en campagne de dépistage mi le dit il y a au tri de kemija we mi to di fifi à fin novembre et puis que mi au tri que mi la di à novembre men que blave quoi mi la pa non non ba na ikaka ne va gogo no wa go avant e nya tu mama glo fifi à nko mi gbale wa mi le popole rasu fiko mi groupe cible fika gbeto sugbon le quoi amole nya sinami bila popole ne ma mi ogbo e do pe yo kondi yo me kondi amo ngbale sugbo la fio lo popo sugbo ngbale lo coronavirus lo popo fo abinya coronavirus mi lo ahwane anu me cancer o gbale ahwane coronavirus parce que coronavirus to ko ton point avec coronavirus te togo bila ko va di donc a wa tirer no pour no be mi lo ahwane et Covid-19 à cause du cancer du sein. Il y a qui m'a bla. Donc, quand il m'a regardé Covid-19, on dit, à moi, on m'a mené cancer, à notre que les ouamou. Et au BP, à mes il y a une conférence, il n'y a pas vidéoconférence. Parce que milo amovazan minyan kilajo nene wa mimi epompo na moa amoku mi epompo na mila kwa menene ke minya kwa minya kwa hoke minya onwale
na si pas me ton léa a si pas me viti pa mola non va distance là non mesure barrière que me respecter au BVD yo mi ba uso jo donc doit be nous les bobo peto mi ba uso jo donc ari mi do pour amoda séquence amenya parce que le jo le cancer amenya mais elle wa me covid 19 va covid 19 ata elle wa mu et to go to ko mo be covid 19 yo ko bele mi la gbo me fi apata donc mi le pour ne amo des raso et te pe que amoli voilà en respectant et covid 19 nous fifi a monsieur fi a pour na moa mi me projet o me a mi o projet de mi o mise en place des fonds d'aide et mi a apporter les malades et comme fonds d'aide wa qui mi le wa mi so mi bâton de pèlerin avant ni le joka molé na gavon ne bi le kokwa joy i chanui ne mi a boga ne mi boga ne ke soir malade ko le fifi ko le ke yo mjate utadoa ke ye auto hasasa ka comme jate kwa mdikwa mi a décalé mi ne la sio ni kwa me po me ale po me e no asenuia mi jate bo mi na ho mama me ne kudefa ne po me a vide le a mi bo be no me no te pe mi la ho deka fo ne po me to cha gobi ntom lewa ne va me la te be mi ho pata mi dane ne me noa bientôt de demi matin donc à fond d'aide moi qui mi bula mi ja ko pede mu e nyo dokita gan mi la te mu nya be egbe o mi abio se be egbe o wa de dog e noa nyonu do ni dono ko le kan saba no be do ale mi agbo le to kan pa me egbe ko weye mi le to ase so le ke be do antia mi le kpo no mi tata do wa anodo kafuna no mi le kpo wa e le nyinu de keye ele swazika e do vonvon ye mo be popo chan ele defun voine ne be nu wa nya tepe to matro e be nu mi ve nu tata wa de mi ve pe la fi popo e jo ye be la monti ne ba bio wa de o le amedo le to ko pa me gbere na be pa je ke mi le to ati so le ke ba no ti na we a enyo ke wa me so awe ti be nya ke le gboro an be enya evo so nya le evo poto mi ko bi le wole octobre ma ko wa ko gbera si oh me obe fon dead na me ko dono ko we le konji ti ko patale le anu me kansari ke susu me jesu na wa le octobre de pepe mi ke bi meje na kwa ni do partenariat kudo psychologue donc a o le tous les mianti kaka parata o le o ne gbena mi ami ke gbe hian be susu me jesu na kwa mi la perinti be o la ho ne consultation mi e won yin ona be won yin wo na le kimi to mi so na na yin koko wo na mu bi octobre ba ya me ko yi o ne koko va octobre me ya ba pe ya me a wo na de pe gba le wo na ye kimi so pe wo na koko to wa eno subo mi wala ne be nya subo fifia ame ko je dija no mewa et société gozem les pédimianti yon ko pata gbe jave anu mediti kwa ono application gozem no application gozema no boyo e gozema ne huyo e moyo no qualifie ke o lea so ifike o jave anu mediti lea la ba koko ba dare mama me pola kholo asi ola wa tu fin ola tu vide transport te ya ame la ma du fin enyo ogbonya le fifi enya taseji na me wona doko mi ona ma on te biamlu ba do me ke ko la gbon bebe to aji mbe atasi do te wala nyonu wa de wo da dado no doka mi do joga no la ya joga la mi se wa fo fifi mi joga re mi apere wa tinu wa dado wa mi se wa chavo fifi a e ke gba ni ona toke de ke ni ko dada ni otoba ya be we tri amoye mele gbolo yo anu me kan sa me no pe mi la popo na mo no anye enyo ya popo so tinu anye fifi ale wa me ari mi do nde ani ichan ni mi po gapo mi lawe fifi parce que mi po bombe lo me pe et doit campagne de sensibilisation ale nai et mi woduro de be fifi commune oli commune ko patal togoa mi la o sensibilisation le commune me de ka ni mi po gai wa lo parce que mi la to dia ke mi la paso we tellement que mi la so journée de cas de chaque commune a sensibilisation journée plus beau et mi we voir ça fait un coup d'amour communauté on l'a dit à nommer nenyo no pata e ko nye e jobo vonto ve po kule me kuto a ya ko agbo enyo
mais après toi aussi ma sœur funu et sœur funu ta no mi nembe agbe kikin za hala do mi ma tete telefio e ko gbon wa nkara ji be yan e keji o mi aka ba wo émission bo de mi agbon wa le mi e keji ni mata si ji ya yin be o le gbon be yo ja va ponpona du ko o am le gbon be le gapopo me ke mi le a e pupopo a ejiru doa edo sene wa o de mi na mi be a o yo ja we to kede e la ha ko mi so ba yi mi be coronavirus be do le ku agbo coronavirus be do le ku aka fra igba poto le yeji ya mo gba poto le ke be doa wa nke na mi la wo e mi la gbe le ke be do le ku agbo e mi ba peto dokita gan togbi Ebenezer agbeti afa e gba le ku mi na mi so koro le ke be do le ku anti nya se be nko me do da lo. Coronavirus a do vondi de oni kele ke be doa mia glombe la o me be sova ya gbeto fo me via me zigbanto eye eya ike va do goroda fifia ike le fo ike bi dongbe a fo trima me alo yona be décembre 2019 a que ike be va solandi va ya gbeto dia que agbeto fo me via le xole amebunu voa minya le gbenge ke mi ale ike mia o e mi ma bale ke be doa o bana le ne me nyi be doa la merenu ye le tegugwa mia ye le tara mia ntia la bale ke be doa alo amia pepe alo fonu eye le gbon e nya ke be gbloa le gbon ngoti mea ke la temba de ke be doa kwa nyi to nyi be na dirudu ado esedo nemi esio nyi ka esio nyi be mia de mo le mia no me ne le la me boa matara mi ancho mo de ba no mia me ba su beta de katiti de gba te to beta de kadite ni re oni ke mi ma ga no fofu la fide la gbo susu we awo eye ne mi da dogwa la me va mia gokwa eya kotu e be zijiji be nyire be mia chon enu chonu ple ngonchi chon enu yo a ba no mia chi ke mi yo na be kashinia eye que a chikoklo a vivre baninde ike ba non la menemi nyano o esiayi eye edu ike cha le veveria que ne le da pepe alo le da nyefia que la nyele abo kliko dum mo le veverebe miawo kwa e mekane di bene mi le wo de ne benuwa que mia agbenu le que be coronavirus agbo eni ke cha le vevere mia we nyi bena ne mi le jure mi ga glon be coronavirus be doa me kan yo be ame bu be nya nyi a o mi keke mia be doa me ke me le fifia ate fo ashi akobe ya yereka ya wa hwa ya kaka ya la doju afwa me mi le ya ne le juru ke la femme alo jukole ke la femme ya kwa que dada si benina ne jumevio que be ndo lia mia datio de ndo wa mia datio kwa vosa yi de be mia no ne bi onando sa mo ga hia be mia wo que ne mia te do afa ya odia le be New York que mia so do edo me enyere keche le mia nyanyi bena le ke be coronavirus va do kike ko ne amea menyi be Amerique be le fie fierate glonemi ke me tutuye le ke be dollar jo be ko mia so adrio holon le be minya be li mia chamili vo minya le ke mia o ato haneye le ke be do ma ba mi wa New York ke mi le yo be ayemonu yi mi to na mi go be mesure barrière elle le vevere elle be togbo do na lo be elen le pa mi are adela me danio coronavirus ade ko mi aso si be adela ya oni le chacha kwa ne o ya nti ovo mo to pa do pi wa la da o la te o la no gbo kwa iya nya li la shi gongogogo be tororo enyo vosalo nyo ke jiru do agronomia no enyo te ele me akote be do ya me jole togo nyigbanjo ke juta be jore
amere ko so juta do ava to go ba nyigba jinemi eye le fifia mi amia be jududua ela va wonto gede ne le sokle edu iko fo klandomia ke togo to a enunire beni ejugbogboro laji le gbemebe yo ano togo be tefe ne mi jududua vu ayame fu ye ke be wani so ne ya amero la kate so juta fa le ke be dola no la meno lava o ka ke mi agbon na dodoli hafi amere la so juta la va je nyaba yame vu je pe alola do jo amenemia do lié nene eyo mi dakwera dokita gan togbi Ebenezer Agbetia fado ele kebe gbade nu me na so coronavirus be doantia seji wo wa mi po be ele vivede e pela te mi gan le kebe edo le kuya mi dokita gan mi atroba mi be enyaje ne mi hopota ne wo troya be nya be dodo ade ni mi so cancer no me be cancer be do ade le kemi la te wala to gbe le gbo il a été bien les beaux fa prévention mi ala be prévention il a été prévenir de kebe doa mi do mon popo ke mi la ten gbe nu le anobe cancer be do e do le antia mi blombe nono mi do le mi anti le mi abi agbeno no mi ke o nana be no popudo doa e pe na do do anti e do aba zena mi agbo mi la gbe nu le ni bi nu anti ka fla mi ma no ha mi agbenu la hanu nti mi agbenu le atama yoyo nti mi nya be ni bi nu wa o hna dole pe ava ni gbon chan be mi abe ndudu ami dudu ku do to wa chan o hna le ke be dole le ava nka mi ajapagba ne mi anu du nunu ede mi anu du atiku sesen mi anu du légumes gbekuo sugbo mi anu du akpavi sugbo akpavi de be nono me vovovovo me mia tati elan kudo ebe ami kudo to be dudu sugbo wa wo e pena do mi anti nana be edo avana ne mi gbe nu ne be nu ntia ila pedo mi anti ke mi la gbe nu le do le anti mi ano wo activité physique e mi gbon la be sport mi ano sport e kametete e chan pena do mi anti ke la na be le ki be do le ama va mi agbo ne bi nyɔnuwo ko dzivia woɖo mɔnu kpɔkpɔa amisia mi na nɔ be vi etsã kpena ɖo aminti enyi enu protecteur etsã hena mɔ na edoa mia gbɔn kpoe nene be nɔnɔmewo kpena ɖo mia ŋuti ke mi la tena be doa ma va ze mia gbɔ wa. yo mi da kpe apetɔ awiti enya kale nyasi nya hɔputa ne wotɔ yabe ɖoɖo sɔkoro octobre rose be wote kime mi le ya sɔkoro anɔ be cancer be dɔlele ŋuti o. Akpi mia gblɔ kpo be ame sia ame ne nyɔnu bon nuso tsã nuso ko lia ne popo ne wa nɔ wa srɔ̃ ne wòla te kpi ɖe ŋutia c'est le plus beau cadeau ne wòla na nua me anu gãtɔ ko la na me gbe ke mi kpɔ anyi be lãmesẽa wa kpɔ gbɔ be ele dede ɖe ye le wòale be yame ke mi be mi le octobre rose ne wa wɔe nyui ɖea wa tu fe ne wa nɔ nuso wa tu fe ne wa nɔ alo wa srɔ̃ ne wa te didi anu me kpɔ. Ke ma gbɔ be le etogoviwo kpata wa sɔe kpo be kansa mi nyama me ɖeka nya yo mi ha soso ɖeka nya yo mia kpata ma xɔ ayi ye mi ɖo nu ya anyi fia pe akpe ve ama si ɖeke epe wo ve gɔn mi le nu ya me ye mi ka bi fifia abe sugbɔ le wɛ mia nɔ du ne mia wɔ ahɔa ne ahɔ aba vivi se ne mia kpɔ etane ye le mia kpɔ te ame me dɔ pe ko le wɔ neneme anome didi wa o sugbɔ eɖewo dzi kpo ye dɔkitɛwo ni to asi nyanya be gafɔkpa tite mi ma te titi o miame nɔba wo ne kpɔ kpɔa wo la kpɔ mi ne fi ko la te wɛlea egbea mi ɖo lɔ keke dɔyɔƒe gbogbo ɖo gba ɖo enua me na mi sosɔ déjà dɔyɔƒe ame tɔn gba ɖo me donc wo le afi sia afi kloe kaka sɔ ya dido gɔme afi dzi afi sia afi kloe le lome mu le gblẽ ma fifia le anexɔa ya kotoku ade kpoe na anexɔa moko le anexɔ me fli me wa nyɔnuwo wa mi de kuku nuke wotsɔ le anexɔ epe ke mi do megbea mi via wɔ sasi mi ƒo ƒonɔ wa mi kpɔ nyɔnu ɖo wa mle teƒe o ne miate ŋu kpɔ nyɔnu me ku mea dzidzɔ ba na anyi ba nye vevesese o akpe enye nyake ma sɔ kpea yo mi le do
akpe ne miabe amekpekpe o troyato dokita gam adani ife dole agbenu Solange keye pona cancer be dole kio kekegbo le kongandi que miona be Sylvanus Olympia dokita gami dakpe na mi loro miamen komende diota mi le dakpe ne miapeto awiti domefa Stéphane keye ni agbonugla de kane hasoso ko na be mopopo ku agbeye ya gba ni tatona association de que mi ona be ligue togolaise contre le cancer ni ale que mande ale gengbe mi do donc mi akpo do jisibe apeta vitia ba vundredren wo so kuro de kebe do de kwiantia dedu ye edume gawo tocha ka fla korea gbogbo to wa o jesi enyimia do akpe ne apeta viti do be enu gomede di ota ko ba vun kebe le dren so kuro de kebe do antia mi do akpe ni apeta viti akpe lo mi gbale do akpe na mi ameko we gba no mi anti kaka wa do gapopo ya mi emi so nya be mi gunya be gamro kudo mi gunya be to so se mi be nyawa mi le do akpe na mi mi me la geke la baba mi la gba yi mi be wodon di mi le da akpe ni mi be technicien ko we na ye de kebe wona e gba ba mi we trosia mi le da akpe na mi bye bye.